किछि राज्य सरकार द्वारा महिला आर्थिक सहायता प्रदान करिबा पाई सेमानंको बैंक खातारे सीधासलख नगद टंका जमा करिबार योजनामान कार्यकारी हेउछि। टिकसदातांको अर्थकू एपरी मागणा बांटी अर्थश्राद्ध करिबाकू अनेक नापसंद करुथिबा बेले एते कम अर्थर सहायता गरीब लोकंको जीवनधारणर मानकू उन्नत करिपारिबो नाही बोली केही केही मत व्यक्त करुछंती। मागणा टंका केइटा न धरेई सेमानंकू अधिक रोजगारक्षम करिबा दिगरे प्रचेष्टा करागले सेमानंको विकास हेबा सह राज्यर अर्थनीति गतिशील होइपारंता बोली मत प्रकाश पाउछि। तेबे सरकारंको द्वारा जनसाधारणंकू नगद प्रदान कराजिबा किछि नुआ कथा नुहे। मेक्सिकोरे प्रोग्रेसा, ब्राजिलरे बोलसा फेमिलिया, जाइकारे पाथ भଳି विश्वर अनेक देशरे लोकंकू सीधासलख अर्थ सहायता प्रदान करा होई आसुछि। भारतरे मध्य जनमंगलर सुविधागुड़िकू लोकंको निकटरे पहुंचाइबा लागि 2013 मसीहारु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रो प्रचलन होई ए पर्यंत 2000 रु अधिक योजना ताहा अंतर्भुक्त होई सारिलाणी। विभिन्न योजना माध्यमरे मागणा अर्थ बंटन अर्थनीति प्रति क्षतिकारक बोली समालोचित हेउथिले भी गरीब श्रेणीर लोकंको आर्थिक अवस्थारे स्वच्छलता न आसिबा पर्यंत ताहा जारी रहिबा अपरिहार्य ओ ताकू एक आवश्यकर मंद रूपे ग्रहण करिबाकू हेबो। बरन एही धरणर योजनागुड़िकरे थिबा असंगतिगुड़िकू विचार विमर्श जरियारे दूर कराଯାई सेगुड़िकू अधिक फलप्रद कराଯାई पारे। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक संस्थार एक रिपोर्ट अनुसार 24-25 आर्थिक वर्षरे महिलामानंकू सीधासलख नगद प्रदान योजना कार्यकारी करिथिबा आसाम, छत्तीसगढ़, कर्णाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, तामिलनाडु और पश्चिमबंग भली राज्य बजेटरे ए बाबदकू समुदाय 1 लाख कोटी टंकारु अधिक व्ययबराद होइछि। 2021 मसीहा फेब्रुआरी मासरे ठीक विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु पश्चिमबंग सरकारंक द्वारा लक्ष्मीर भंडार नामक योजनारे अभावी परिवारगुड़िकर महिला मुख्यमानंकू मासिक 1000 टंका लेखाएं प्रदान करा जायछि एवं अनुसूचित जाति और जनजातिंक क्षेत्ररे सहायता राशि मासिक 1250 टंका। एही योजनारे 25 रु 60 वर्ष बयसर 2.2 कोटी महिला योजनार लाभार्थी अछंती। एही योजना निर्वाचन रे शासक दलकू आशातीत सफलता प्रदान करिथिला बोली विश्वास करा जाए। राज्य सरकारंको तरफरु होइथिबा एक अध्ययनरु जणा पड़िछि जे सहायता राशि को लाभार्थी माने घर खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि रे व्यय करिबा सह केही केही एहाकू छोटो छोटो व्यवसाय रे विनियोग करिसंती। एहा सेमानंको उत्कट दारिद्र्य को ह्रास करिबा सह सेमानंको तथा सेमानंको परिवारर पौष्टिक अवस्थारे उन्नति आनिबारे सहायक होइछि। आसाम सरकारंको द्वारा अरुणोदय नामक एक कार्यक्रमरे लाभार्थी मानंकू औषध, 4 किलोग्राम डाली जातीय शस्य, 4 किलो चीनी, फल और पनीपरिबा किनिबा लागि मासिक 1250 टंका लेखाएं सहायता प्रदान करा जाउछि। प्रति निर्वाचन मंडलीर 15 रु 17 हजार परिवारर महिला मुख्य एही योजनार अंतर्भुक्त। झारखंडरे 2023 मसीहा अगस्ट मासरु मुख्यमंत्री मईजा सम्मान योजना कार्यकारी होई आसुथिला। सेथिरे 18 रु 50 वर्ष बयसर योग्य महिलांकू मासिक 1000 टंका लेखाएं दिया जाउथिला। एहा मेंट सरकार को निर्वाचन जितिबारे सहायक होइथिबारु निर्वाचन परे सहायता राशि को बढ़ाई मासिक 2500 टंका करि दियागला, जहार लाभार्थी संख्या प्राय 69 लाख महिला एवं देशरे सर्वाधिक। छत्तीसगढ़ सरकारंको द्वारा महतारी बंधन योजनारे 21 वर्ष बयसरु अधिक वयस्क विवाहिता महिलांकू लाभार्थी भावे ग्रहण करा जाउछि, जेउथिरे प्राय 70 लाख लाभार्थी मासिक 1000 टंका लेखाएं सहायता लाभ करुछंती। मध्यप्रदेशरे 2023 मसीहा जून मासरु मुख्यमंत्री लाडली बेहना योजना चालिछि। एथिरे 21 रु 60 वर्ष बयसर 1.29 कोटी लाभार्थी मासिक 1250 टंका लेखाएं पाउछंती। हिमाचल प्रदेशर इंदिरा गांधी प्यारी बेहना सुख सम्मान निधि नामक योजनारे लाभार्थींकू मासिक 1500 टंका लेखाएं दिया जाउछि। तामिलनाडु सरकारंको द्वारा 2023 मसीहा सेप्टेम्बर मासरु कलैनार मागालीर उरिमाई थोगाई नामक योजना चालिछि, जहिरे 1.06 कोटी लाभार्थी मासकू 1000 टंका लेखाएं पाउछंती। सेमिति कर्णाटक सरकार कार्यकारी करिथिबा गृहलक्ष्मी योजनारे 1.22 कोटी लाभार्थी मासिक 2000 टंका लेखाएं पाउछंती। निकटरे होइथिबा महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना शुभारंभ हेला, जेउथिरे वार्षिक 2.5 लाख टंकारु कम आय करुथिबा परिवारर 21 रु 65 वर्ष बयसर महिलामानंकू मासिक 1500 टंका लेखाएं दिया जाउछि। एथिरे प्राय 2.5 कोटी लाभार्थींको लागि वार्षिक प्राय 86,000 कोटी टंका व्यय करा जाउछि। भारतीय जनता पार्टी ओडिशारे शासन क्षमता को आसिबा परे निर्वाचनी घोषणा को पालन करी सुभद्रा योजना आरंभ कला। एथिरे 21 रु 60 वर्ष बयसर महिलामानंकू 2टी किस्तिरे 5000 टंका लेखाएं दियाजिबो। एहार अर्थ प्रत्येक महिला वर्षकू पाइबे 10,000 टंका एवं सेही हिसाबरे मासकू मात्र 833 टंका। 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास आरंभ होइथिबा एही योजनारे 1 कोटी महिलांकू सामिल करिबार लक्ष्य धार्य होइछि एवं नवेम्बर मास सुद्धा 3 दफारे 79.14 लाख महिलांकू प्रथम किस्तिर टंका दिया जाइछि। एहा सत जे महिला लाभार्थी पाउथिबा अर्थराशि सेमानंको परिवारर सामान्य हित साधन करुछि, किंतु लाभार्थींको संख्या नै लक्ष्य पूरण करिबा अपेक्षा योग्यतार मापकाठी उपरे गुरुत्व देई योग्य हिताधिकारी चयन अधिक काम्य। एथिपाई सरकारंको द्वारा नियमित जांच प्रक्रिया चालू रहिबा आवश्यक। आगामी वर्षगुड़िकरे परिवारगुड़िकर आर्थिक स्वच्छलता वृद्धि पाई लाभार्थींको संख्या ह्रास पाइले ताहा स्वच्छलतार सूचक हेबो।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିବେଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ହେଲେ କିଣାବିକା ବଢ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କିଛିଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଭାର୍ଥୀ ଭାବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଯୌକ୍ତିକତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ସେଠାକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 10ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଧରଣର ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଭଳି ହେଉଥିବାରୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 24-25 ମସିହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସେସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନଗଦ ରାଶି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏକ ଦେଶ ଏକ ଆଇନ, ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣର କୃଷକ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶିରେ ପାତର ଅନ୍ତର କାହିଁକି? ପୁଣି କିଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଏହା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କାହିଁକି? କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏଭଳି ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାତ୍କାଳିକ ଲାଭ ସକାଶେ ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ଭଳି। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାନ୍ତା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ଆଦି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାନ୍ତା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହନ୍ତା। ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସୁସଂହତ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଲାଭାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବା, ଯାହା ଏଭଳି ଯୋଜନାର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ହୁଅନ୍ତା।